Hi, good morning guys. So, karon kay mag-add to mi sa gawas for go to church and Ako, I learned it my own way. the Sa unang respond pa na ako, say buko na. now first of all, Graduate nga nung ako. nag-ML ka for the first time in our life, wala ning tit ang elevator. Kanya na mo to sa my bus stop. Pero kung malita, ang 1 PM na lang ato Apson. Ayan. Sa free. Igo kay ka sa frame mo eh. Ay. Ay, gwapo kayo tambag. Nadagma ka. Kailangan na mumuan haad to ana nga bus stop. Ana. Pero dili na mi moagi og footbridge. Where you going? Creekside Hotel. You can pay cash now, bro. Huh? Creekside, you know Creekside, Jumeirah? Later? City center siya. I think as in? Pag weekend, dito kayo. Dito dira lang. Ay, wala ba yung parts? Okay ra love sa ulan niya gyud. Di ah. Kay mo Go this side. renter ako. This side. Yung pink club. Ay, no, it's not. Ay, oh, wala nang mga pink na flowers. I-remove na yan eh. Kasi Yeah. na naman sa sun. Ibang design na naman. Oh. Pero grabe no. Yan talaga yung ibig sabihin na art dito talaga sa Dubai. Yung mga tanim-tanim, artificial lang talaga yan. Not artificial in a sense na peke siya. Pero artificial lang, hindi siya yung yan talaga. For the For the cafe talaga siya. We still have 10 minutes. Sobrang pait. What the man? And Leia also fought, although true, it was over a man, so you have that. But it's not just about sibling rivalries, it also talks about all the dysfunctions in marriage. Oh my comfort. kita mo lang ta. Lagi lang anak gid ba? Anak ko na dili, I'm not judging na dili niya makurot pero Ulan sa Dubai, nag-ulan. Okay, it's raining and papunta namin sa metro. That is the metro. Yan. Oh yeah. This is a gem school pala oh. Legacy school. Baliktad pa. ay ganun may sulod. Every John, i-press ang elevator dyan. Saan ka dyan? Ay. Nga na, dyan ka always dyan.
you happy? Sige na. Huwag ka na. Ito yung kinuha ko. Pancake, beef tapa, egg, fruit, and beef acid. Manamig kaon. Guys, tanawa si Jollibee, oh. Cute. Cute kayo. Jollibee. Uy, the smoke ha. Sumbato namin sa Mall of the Emirates para makapag-window shopping and then uli na sa balay. But I doubt it na mag-window shopping lang ning isa ka laki diri ah. I Isa? think. Ambot kisa may laing laki diri, lain pug ako. Ala, tamay. Let's see. Tamang din, tamang. Yeah, mo na ang Mall of the Emirates. Guys. Ano kaya na labs no? Para naay ko anay flag sa tumoy. Ang sa daw ng pinakataas kaya daw, eh? I think kagianan. Mali. Saan ang Ay, pinakataas? no. The ice rink. Ah. Katong sa sa winter side ni Mall of the Emirates. Daghan kay mga Pinoy po diri puyo ba? Murag kota na ko ato. Murag pwede na ko next 3 months. Pero parat jud ang beef tapa. Parat kayo Anong bagay kaisar? jud siya pod na i-mix jud siya sa plain rice then. Pero mali kayo ko Ang kay na murag na naumay dadayon ko kay. naumay same. Naumay pod ko dayon. Wala ko nag pag buffet baya lapsa kaduha baya gid ko mobalik. Kaya nga karon kay wala jud kaning balik. Pero lami lang pancake actually. Dito ko ni balik sa Superb. pancake. Okay na to. Okay na to. We eat to be not fully full. Not fully full pa yun sa'yo. Ako super full na. Lowbat na ko ang camera. Aring dayon. Actually, nice to. Kasi ito, parang This is so cute. Maniyahan ko andari Baluarte. Yeah. No, look at my feet.